वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे उड़े को पार्टी करी गो पैसा साउंड हो। अनभिज्ञ लोक माने वैष्णव मान को जानी पारंतनी, किंतु महाभाग जो मान भगवान कर परिकर जो मान पार्षद से मान निजर किछि कार्य न थाए, से माने जानती लोक मान को कृष्ण चेतन उद्बुद्ध करया पाए। तेणु निमि महाराज जानी से कहते आपण माने निश्चित रूप से भगवान कर निज जन आपण माने कहीं ना प्रचार कर पर्यटन कर दुर्लभ मानुष देह देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभमन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनं। तत्रापि दुर्लभमन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनं। घुसियो श्लोकटा है इंपोर्टेंट श्लोकटा। दुर्लभ मानुषं जन्म देहिना क्षणभंगर तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देहिना देहा संत जेसांग देहिनो जीवस्तेसांग। जो मानकर देह अच्छी शरीर अच्छी से शरीरधारी मानक मध्यरे शरीर सबू से शरीर क्षणभंगुर आसुतर विनाशी। क्षणभंगुर कहगला। क्षणभंगुर अर्थ अल्प समय किसी दिन पर रहे तापर मरण हो जाए मृत्यु हो। क्षणभंगुर पूरा बर्तमान जो कोरोना आसी ना क्षणभंगुर पूरा प्रमाण करदेला। सीधा अटैक कर लंग्स को फुसफुस चापी दौर मरी जाऊँ विपद आज्ञा। फुसफुस अटैक करे तार लक्षण किसी ना किसी लक्षण ना। बर्तमान निश्वासटा बंद हो खाऊ 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 कर मरी जाए बड़ डेंजर। क्षणभंगुर प्रमाण बर्तमान से करदेला।
ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖେଇ ପାଚଲା ଏ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଜମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ବୁଢ଼ା ଯାଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଟୋକା ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନା ସେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ଆସିଲା ବୁଢ଼ା ଯାହା ଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଥାଏ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ 40ରୁ 45 ଧରିଛି ଏଜ୍ଟା। ବିଶେଷ କରି ମାତା ଯାକୁ ବେଶୀ ଧରିଛି, ଲେଡ଼ିସ୍ ଯାକୁ। ସାରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସର୍ଭେ କରାହେଇଛି। ବଡ଼ ବିପଦ। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସମସ୍ତେ ତ ମରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଭୂତ ଭୂତ ପ୍ରଲିୟତେ। ମାନୁଷ ଦେହ ଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦେହଟା ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଗଲା। ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଅଛି, ଯେତେ ଦେହଧାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ଦେହଟାକୁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଗଲା। ଯଦିଓ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଇଏ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଗଲା। ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଦେହ। କାହିଁକି ଦୁର୍ଲଭ? ନା ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନତ୍ୱାତ୍ ମାନୁଷ ଦେହ ଦୁର୍ଲଭ। ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନ, ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ହେବ ମଣିଷ ଦେହରେ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କୌଣସି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଏତେଟା ନୁହେଁ। ତତ୍ରାପି ଜନ୍ମାନି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନଂ। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧନ ଅନୁକୂଳ ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଶରୀରଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଜେସାଂ ବୈକୁଣ୍ଠସ୍ୟ ବା ପ୍ରିୟ ତେସାଂ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ। ବୈକୁଣ୍ଠର ପ୍ରିୟକୁ ମାନେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆହୁରି ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଗଲା। ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜଗତରେ। କହୁଛନ୍ତି ବିଦେହରାଜ ନିମି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଜୀବଗଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧକ ଏଇ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ମାନବ ଦେହ ଦୁର୍ଲଭ। ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ଦେହ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। କାହିଁକି ନା ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧକ ଇଏ, ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧକ, ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର, କୃଷ୍ଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେବ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତନ୍ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରିୟ ଜନଗଣଙ୍କର ସମାଗମ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲିଆ ମନେ କରି। ଭଗବତ ପ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ସ୍ଥାନେ ବୈଷ୍ଣବଗଣ କରେନ ବିଜୟ, ସେହି ସ୍ଥାନେ ସର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥମୟ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନ ଯତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଦପକା ନ ତତ୍ର ଭାଗବତ ତଦାଶ୍ରୟା। ନା କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭଗବତ କଥାର ମନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହେଉନି, ନ ଯତ୍ର ମଖା ମହୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେଶ ମଖା ମହୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ହେଉନି, ସୁରେଶ ଲୋକ ବି ନବେ ସେବ୍ୟତା। ସୁରେଶ ଲୋକ ସେଟାକୁ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଠି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ହରିକଥାର ଆଶାର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
ଏଥି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ସୁକୃତି ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ, ପୂର୍ବରୁ ସୁକୃତି ଯଦି ଥିବ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲଭ୍ୟତେ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କେତେବେଳେ ହେବ? ପୂର୍ବରୁ ସୁକୃତି ଯଦି ଥିବ। ଆଉ ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ହେବନି। ଭକ୍ତିସ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେନ ପରିଜାୟତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁକୃତି ଥିଲେ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମନ୍ଦାହା ସୁମନ୍ଦ ମତେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଉପଦ୍ରିତା, ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗା କୁହାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି। ଅତଏବ ଅଦ୍ୟ আমার ସୌଭାଗ୍ୟ ଇହାଦେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲାম। ମୟା ସୌଭାଗ୍ୟମ ଏବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃତମିତ୍ୟାହ ଦୁର୍ଲଭ ମୋକ୍ଷ ସାଧନତ୍ୱାତ୍। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ତୀର୍ଥି କୁର୍ବନ୍ତି ତୀର୍ଥାଣି ସନ୍ତସ୍ତେନ ଗଦାବୃତ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଭଗବଦ୍ବିଦ୍ୟା ଭାଗବତା ତୀର୍ଥିବତା ସ୍ୱୟଂ ବିଭବ। ତୀର୍ଥକୁ ମହାତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ପରମ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦର୍ଶନ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ସୁକୃତିବାନ ଯେଉଁମାନେ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମହାରାଜ ମୋର, ସୌଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଆଦେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ହଇଲ ଓ ମୋକ୍ଷର ସାଧନ ତ ଦୁର୍ଲଭ। ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ହେଲେ ତ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ। ମୋକ୍ଷ ସାଧନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ସାଧନ କରିକି ଯଦି କରୋନାରେ ମଲବନ୍ତ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଖାଲି ଖାଲିଟା ଲୋକ ଯାହା ଖାଇ ପିଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, କିଛି ଦିନ ସାଧନ କରିବ, ମରିଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମରିବ ତ ଦିନା ଦିନେ ମରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଘୁରି ହେଉଛି, ଆମେ ତ୍ରିତାପ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛେ, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ କୁହାଗଲା। ମୋକ୍ଷ ମାନେ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଲୀନ ହେବା କଥା କୁହାଯାଏନି। ସଂସାର ଚକ୍ର ଯେ ଗ୍ରସିତ ହେଉଛି ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ସେତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷର ସାଧନ ଦୁର୍ଲଭ। ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ବାକୁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଗଲା। ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ମାଧ୍ୟମ ଏ ଦୁର୍ଲଭ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଦୁର୍ଲଭ। ଇଏ ତାହା ହୋଇଥାଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରଦାୟକ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ଦୁର୍ଲଭ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ମୋକ୍ଷଠୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କୁହାଗଲା। ଦେହଧାରୀ ଜୀବାତ୍ମା ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ହିଁ ମାନବ ଦେହ ଲାଭ କରେନ୍। ଦେହଧାରୀ ଜୀବାତ୍ମା, ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ନା, ଇଏ ତା'ର କର୍ମର ବିପାକରେ କେତେ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, କେତେ କରୁଛି, କରିବ ମଧ୍ୟ। ଏ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା, ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ କୁହାଗଲା।
बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। देवता मान बड़े दुर्लभ, सब ग्रंथ आपको भूरी भूरी प्रशंसा कराई, बड़ भाग्य मनीष जन्म मिलूँ। गोसाईजी कहले एथिपाई 84 लक्ष जोनि रे भ्रमणशील जीवात्मा सौभाग्य क्रम मनीष जन्म लाभ करे। जेहेतु से मानव देह धारण करिए ही ताहार हरिकथा श्रवण सौभाग्य उदित हुए। कहीं मनुष्य जन्म हरिकथा श्रवण कर सौभाग्य आसो, ये सौभाग्य कहगला। अन्य कौन सी मनुष्य इतर प्राणी मान पक्षरे हरिकथा श्रवण सुजोग ना, कर्ण थे श्रवण नुहे। सी हरिकथा शुणे कहे मनीष मैंने शुणे ना, मनुष्य देह दिव्य ज्ञान ना, हरिकथा शुणुची सत्संग हो पारुची। ये मनुष्य जन्म को मुख्य साधन प्रकृत फल बोली कह लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं भूसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर यत्तुर्नं यतेत न पतेदन मृत्यु जावत निःश्रेष विषय खलु सर्वत स्यात्। ये भी कह लब्ध्वा सुदुर्लभम ईदं, सुदुर्लभ ये ईदं, ये जो शरीर मिली मनुष्य शरीर ये बड़ दुर्लभ कहला। बहुत संभवान्ते अनेक घटना विघटना विवर्तन बाद पर केते जोनि पर मनुष्य जन्म मिलूँ। हठात मिलनी आमको ये मनुष्य जन्म मूल्यांकन ही करूना लोक मैंने। मनुष्य जन्म पाईगले माने किसी बुद्धिटे लगे अर्थ रोजगार करदा बंची जा इंद्रिय सुख करी या भाव। मनुष्य जीवन माने या नुहे, वास्तव में जीवन उद्देश्य नुहे जे इंद्रिय सुख। इंद्रिय मिली शरीर को बचाया, शरीर ये बचा परमार्थ साधन करने, हरिभजन करने शरीरटा रहा दरकार। शरीर को बचाया इंद्रियर आवश्यकता रही, किसी विषय ग्रहण करिया, विषय ग्रहण करिया पूर्व किसी अर्थर आवश्यकता रही, से अर्थ पर किसी धर्म करिया पड़ुछि। एथिपाई धन अर्जन धर्म करी धर्म धर्मे प्राप्त नर हरि। धर्म करिवो, धन अर्जन करिवो, धर्म करिवो, ये सब परस्पर अंगांगी भाव जड़ित। बंचियो कौन पाई? भजन करने। बंचापी शरीर को सुरक्षा देवा दरकार। शरीर जहाँ चाहूँ ताकू से देवा दरकार, से देवाई परिश्रम करा पड़ो, तापाई अर्थ दरकार अच्छी। से भी धर्म पथरे संग्रह हवा दरकार। ये जो धर्म अर्थ काम जो कला तीन पुरुषार्थ ये भी भगवान भजन पर ही सहायक हवा दरकार। किंतु बर्तमान समाज मनुष्य मानकर मानदंड या जेन केन तेन प्रकार ने अर्थ रोजगार कर, बास इंद्रिय सुख उपभोग कर। आ 2-4 वर्ष कोरोना है कि इंद्रिय सुख सब बंद हो, सब टेस्ट तो न खाइब कौन, जिहार टेस्ट मार दो, आखिर ज्योति नष्ट कर दो, कानू को शुणा जीवनी। धीरे धीरे सब इंद्रियों को अवश्य कर दो। बर्तमान जो आसी कोरोना ये बर्तमान माइंड उपर स्ट्राइक कर गवेषणा कराए, समस्त ब्रेन उपर स्ट्रोक कर सुस्थ लोकड़ा असुस्थ हो, समस्त भितर डिजीनेस अच्छी, क्रेजी राग ये सब प्राय देखागला। माइंड असंतुलित बड़ विचित्र ये रोग, या किसी बुद्धि काम कर कार। ये जो बेंगाल आमर पड़ोसी जो आसी भूताणु गोटे बेंगाल भूताणु ट्रिपल म्यूटेशन हो 3टा रूप परिवर्तन कर आसी। रिसर्च कराई भारत में आम जो इम्यूनिटी पावर जो अच्छी जी रही भारतीय मान प्रतिरोधक शक्ति जहाँ किसी इम्यूनिटी पावर ताको ओभरटेक कर बर्तमान आसी ये शक्ति किसी काम कर पाखे एत पावरफुल भूताणु से आसी। चिंता कर ये केवल बचे
ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆସିବ ତ, ବାହାରୁଛ ପରା। ଯେତିକି ଆମେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲ ଭୂତ ଭାଇରସ୍, ଇଏ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କିଛି ଏ କାମ କରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ବାହାରୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଶା ଦେଖୁଛ ନା, ବେଶୀ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଟିକେ ମାନୁନି। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା, ଡରିକି ପଳାଉଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପାୱାରଫୁଲି ବାହାରିଲେ। ସେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ମାନୁନି, ସେ କୌଣସି କୋଇଲ ଫୋଇଲ କିଛି ମାନୁନି। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଇରସ୍ଟା ବି ସେମିତି ଚାଲିଛି, ସେ କିଛି ମାନୁନି। ସେ କାଳଚକ୍ର ଗୋଟେ ଆସିଛି, କିଛି ଲୋକ ନେବ, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେତେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବନି, ସେ କିଛିଟା ଲୋକ ନେବ ଏଇଠୁ। ସେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେବ କିନ୍ତୁ ସମାଜର, ମରିବା ଏଇଟା ଦରକାର କିଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଣି ଫୁଟକା ଭଳିଆ, ପାଣି ଫୁଟିକା ନା, ପାଣି ଯେମିତି ବୁଦୁ ବୁଦୁ ଫୁଟକା ଦେଖିଛ ନା, ବାହାରିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନଟା ସେମିତି ଫଡ଼ ହେବ କିଛି ବର୍ଷ, 20, 30, 40 ବର୍ଷ, ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ। ୟଙ୍ଗ ରକ୍ତଟା ବ୍ଲଡ଼ଟା କେତେଦିନ ଗରମ ହେବ କହୁନ? ବଡ଼ ହେଲେ ତାର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି 15, 20, 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ। ସେତିକି ଭିତରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିବ, ନିଜକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ମନେ କରିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆଶ୍ରା କରିବ ଯାହା ଉପରେ ହେଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯିଏ ବିଚାର କରେ ନା, ସେ ସତର୍କ ହେଇଯିବ। ସେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନଟାକୁ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳଟାକୁ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଚତୁର। କେତେ ଦିନ ରହିବ ସେ ବୁଦ୍ଧି? ବୁଦ୍ଧି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି କାମ କରିବନି। ଦେଖୁନ ଭାରତର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ମୌନବ୍ରତ ହେବେ, କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଚରା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପିବ, ବୁଦ୍ଧି ବି କାମ କରିବନି, ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରାଜ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନୀ ସାହା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମାନୁ ନେବେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମହାମଣ୍ଡଲେଶ୍ୱର ବି ଧରିକି ପଳାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଚିନ୍ତା କର କେତେ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ ମରୁଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହରିଭଜନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯିବନି। ଯାହାହେଲେ ସେ ସାଧନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଖାଲି ପୋକ, ଗାଈ, ଘୁଷୁରୀ, କୁକୁର ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ରଟନ କରି ପଳାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗତି ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପରମାର୍ଥ ସାଧନ କରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆସିବାର କିଛି କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା। ଲବ୍ଧ୍ୱା ବହୁତ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥଦମ୍, ଏ ଅର୍ଥଦ କୁହାଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅନେକ ଘଟଣା ବିଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ପରମାର୍ଥ ସାଧନ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ଅର୍ଥଦ କୁହାଗଲା। ଅର୍ଥଦ ଦ୍ୱାରା ପରମାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ। ସୌଭାଗ୍ୟବାନ କୁହାଯାଇଛି ପୁରା। ହରିକଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏଇଠି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଲଭ ଅଛି, ଏଇଠି ହରିକଥା ହେଉଛି। ଅତ ପିବନ୍ତୁ ସଦ୍ଭାଗ୍ୟ ମା ମୁଞ୍ଚତ କର ହେଇଛି ନା କ'ଣ? କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଛ, ଆସ, ସୁଖଦେବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଅହର ପାନ କର। ସତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠେ କୈଳାସେ ନା, ଏ ରସ କେଉଁଠି ନାହିଁ? କୈଳାସରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରସ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ରସ କେବଳ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ଅଛି। ଭାଗବତ ରସ ଦେବୀ ଧାମରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରାନାମ ଆପି ଦୁର୍ଲଭା, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରକଟି ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣର ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି।
से जो मनुष्य जीवन को सौभाग्यवान कहगला। देहधारी मान मध्य मनुष्य देह जो मैंने धारण कर सौभाग्यवान। तार कारण हूँ सौभाग्य हूँ हरिकथा श्रवण सुजोग मिलूँ। यदि कथा ना किए रही पारता आम कि रही पार कथा हूँ सब बांधी अच्छे कथा हूँ बांधी रखी ना रहा खाया चाली सब हो कथा ना रही हेनी। हरिकथा ही आम मान आधार इंधन पागला। मानव शरीर लाभ ना करिले भगत प्रेरित हरिजन गणकर निकट होते अन्य कोनो जोनि लब्ध शरीरधारी हरिकथा श्रवण करिया लाभवान होते पारे ना। मनुष्य जन्म सीना लाभ कले आमे भगवान का द्वारा प्रेरित हरिजन भगवान कर भक्त परिकर पार्षद वैष्णव एमान को निकट को जाई कथा शुणिया पे सुजोग मिलिबो। आ मनुष्य जन्म न पाए जो कुकुर घुषुरी जो होता वैष्णव देखले मत पाखु जाए बस शुणी पारता ना कौन ना से प्रकार चेतना था आमर से प्रकार चेतना नहीं ना। ये कहला भगवत प्रेरित भगवान को द्वारा प्रेरित आम गुरुवर्ग आम परम वैष्णव महाभागत माने महात्मा महापुरुष एमान सब भगवत प्रेरित भगवान को द्वारा प्रेरित ही आसमान निकट रे अन्य कौन सी जोनि लब्ध शरीरधारी हरिकथा श्रवण कर लाभवान हो पारे। अन्य कौन सी शरीरधारी पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य इतर प्राणी माने केवल से भगवत प्रेरित हरिजन मानकर मुख निश्रित तांकर बीर्जवती कथा शुणी पारे। ये कपिल जी कहले कौन हे माते श्रवण कर केवल साधु मान को मुख श्रवण कर श्रवण कर मम बीर्ज संबित हृत्कर्ण रसायन कथम कहगला। बीर्जवती कथा श्रवण कर कौ मान शतांग साधु मान मुख शतांग प्रसंगात्म बीर्ज संबित साधु मान मुख निश्रुत मोर मोर बीर्जवती कथा श्रवण कर कले ही से तुम अपवर्ग साधन दूरीभूत हो श्रद्धा रति भक्ति सब आसो। साधु मुखे हरि कथा यही मात्र चाय संसार जिनितार कोनो वस्तु ना साधु संग हरिनाम लोभ साधु मुखे हरि कथा बस जब यही प्रकार लोभ अच्छे ना से उद्धार हो उद्धार मार्ग से अच्छा ये कह लौल्यम अपि मूल्यम एकलम गोटे ही लोभ रखा दरकार कौटी भक्तान को मुखर हरिकथा शुणिया लोभ कृष्ण भक्तिर स्वाभावित मति यदि लभ्यते क्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते यदि से प्रकार मति कोटी लाभ हो तुम कृष्ण रस भावित होगापाई ताहले किण किंतु कहते करोड़ जन सुकृति मध्य से ए प्रकार मति हेनी मति सहजरे मति न कृष्ण मति न विष्णु सत परत प्रहलाद जी कहले मति सहजरे भगवान पाखे लगनी एत सहज ना कहीं अदांत विशतांग तमिश्र निज संसार चक्र जीव जो घुरुची असंजत उच्छृंखलित इंद्रिय द्वारा से पूर्व जन्मर सुख भी आस्वादन कर चर्वित चरण सदृश केवल से मन ता भगवान मन भी भगवान चरण लगेनि से तावत क्रमांग्री जो कहगला जेदिन पर्यंत मयेसंग पाद रजभिषेक निष्किंचन महात्मा जो माने सेमान चरण चरण सेमान श्री चरण जर निजक अभिषिक्त न कला पर्यंत मति केवल भगवान कर चरण कण को स्पर्श कर पारिबनी अनर्थ ही दूरीभूत हेनी। एथिपाई कहुछि लोभ रक्षा दरकार हरिकथा शुणियार साधु मान मुख ये जीवन रे एति गोटे वस्तु होगला ताहले कल्याण होगला आमर।
कहीं हरि कथा श्रवण भगवान को प्रेरित भक्त मैंने आसुँच रोचन महात्मा माने केवल मनुष्य देहधारी लोक मान ही जाती पाखे हरिकथा शुणती अन्य कौन शरीरधारी माने से सुजोग वंचित स्वयं लाभ करें कौन षंड को भागवत शुणा शुणियो ना कौन एजन्य नर शरीर लाभ अतीब भाग्यर कथा मनुष्य जन्म ये लाभ होती आ द्वारा भगवत भक्त मानकर संग लाभ हम भगवत भक्त मानकर मुख निसृत भगवत बीर्यवती कथा श्रवण कर सौभाग्य लाभ हो आम ये भाग्यवान आम तो भाग्यवान पिलारे जो उड़ू आकाश रे कथा कहुए आम ये भाग्यवान आम सत्संग लाभ पाई पड़े आम पिला पढ़ुले ना आम तो उड़ू आज आकाश आम तो भाग्यवान पिलारे से भावुली प्रकृत में भाग्यवान आगे फ्लाइट रे उड़े किंतु वास्तव शास्त्र कहते भाग्यवान ताकू कह सौभाग्यवान जो हरिकथा शुणुंट हरिकथा इतने नर शरीर लाभ होती सौभाग्यर कथा मनुष्य शरीर लाभ हो सत्संग वंचित हो मनुष्य शरीर लाभ करी हरिकथा श्रवण कर भले से समाज जो स्थिति था लाभ कौन तार लाभ ना होइला किछु घटिले जंजाल जंजाल ही तार केवल कथा टी शुणापी सब छाड़ी पड़ो आम सत कथा हरिभजन टे करने घर कौन खावा नाला ना रही पार बंची पार न कहीं समस्त घर द्वार छाड़ी आस तुम हरिकथा श्रवण आ कि नहीं हरि नाम हरिकथा हरिकीर्तन हरिसंग भगवत संग यही लाभ आम सब आसे बस तमाम दुनिया दौड़े ये विशेषकर भक्त मान पछरे क्या यही कथा हूँ जगतर सब व्यथा को दूर करदेव हरिकथा यही कथा सब कष्ट को दूर करदो यही कथा ही आम जे पुरुष सिंह आम जे विशेषकर भगवान कर संतान सिंह छुआ माने अमृतर संतान ये शक्ति गोटे जागृत हो कि जो हरिकथा हरि सत्संग वंचित से माने निजक भगवान का संतान भावी गर्व अनुभव कर से प्रकार चिंताधारा आसेनि से माने पाखरे पैसा थे खुशी हे सरीगले शुई पड़े बलटा से आगा किंतु कपर्धक शून्य होता श्री अक्षर विवर्जित होता जाति धर्म वर्ण निर्विशेष से जो स्थिति था ना कहीं जदि हरिकथा जदि जाको मिलूँ भगवत भक्तान के संगलाप कर सबुठ श्रेष्ठ सबुठ निर्भीक सबुठ चतुर आ सबुठ भाग्यवान से ताकू कहगला भले तापर कौन सी जागतिक योग्यता न था आ जागतिक योग्यता मेंचे थी खाली लाभड़ा कौन अरे सर्टिफिकेट जाओ देखियो खाली सील जाओ देखियो तार से फई जाओ देखियो से देखी देखिए आस्वादन करियो लोक मैंने जो खाली अर्थ अर्थ खाऊना जीवन रे भोग भी करना दिन जीवन सारा खाली अर्थ से रात कौन करती शुला समय खाली टंका देखते खाली एकाउंटा खाली देखते कौड़ी केते अच्छी देखी देखी चिंता कर शुई पड़ती से सुखवास भाभी भाभी मोर एति टंका आसे अरे भाई जदि तुम मोर एति अच्छी भाविले जदि तुम सुख मिल जाए भावी दौन स्विस बैंक जिते टाँग मोर बोली आराम शुई पड़ो शांति भावी दे उड़े रिजर्व बैंक जी टाँग मोर बोली भावनार जी सुख मिलूँ भाविदा कथा ये पूरा आंटी घर बिल्डिंगटा मोर अंबानी घरटा मोर भावी दो आराम टे शुई पड़ो बोले गच तले शुई दो भावी दियो कि बिल्डिंगटा मोर बोली यही हूँ जगतर अद्भुत विचार सब हरे कृष्ण हरि
बर्तमान कोरोना सिचुएशन वेरी डेंजर। तेणुक लाभवान नरसेर लाभ होते भाग्यर कथा, बड़ भाग्यर कथा मनुष्य सेर लाभ करिया। मनुष्य शरीर भाग्य का भाग्य मिलची कहीं कहगला कौन आर भाग्य कौन भाग्य थे मनुष्य शरीर मिल कौन आर सौभाग्यटा जमती कहगला कारण कौन शुणुच पर गिरिधारी कहीं मनुष्य को भाग्यवान कहुई दुर्लभं मानुषं देह कहीं कहगला भाग्य ओ आर सौभाग्यटा कौन टंका भगवानकर भक्त मानकर संग लाभ करी से मुखर हरिकथा शुणियार सौभाग्य मिल जाऊ ये आगे भाग्यवान कहगला टंका अर्जन करने नुहे बुझल ये भाग्यवान पैसा तो भाई समस्त अर्जन कर आजिकल केते विदेश रे जो मैंने चाकरी कर कुकुर जाक घोड़ा जाक पेंशन मिलूँ लागू हो गला भी पेंशन हाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट कुकुर होते रिटायर्ड हो गले पेंशन मिलो ना घोड़ा जाक पेंशन मिलूँ बिक्री कराऊँ जे किणी नब पेंशन ना मिल माने पैसा से अर्जुंट केते महामूर्ख अच्छा विराट रखिए ता ना कोटी कोटा रखी थे विराट करोड़पति केट बिलियनर मिलियनर तेणु टंका पैसा अर्थ रोजगार मनुष्य को भाग्यवान कह जाए मनुष्य ये भाग्यवान हरिकथा शुण सुजोग मिल ह्यूमन फॉर मीट फॉर लिसन हरिकथा ह्यूमन फॉर्म मनुष्य जन्म भेरी फॉर्चुनेट भाग्यवान कहीं हरिकथा शुणे एमंग ऑफ ऑल स्पेसीज ओनली द ह्यूमन बीइंग दे आर एलिजिबल टू लिसन हरिकथा फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ सेंट्स दैट्स व्हाई दे आर फॉर्चुनेट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर क्या हरिकथा शुणा मिल आफ्टर attaining human form those are depart from the harikatha satsanga they are durbhaga unfortunate they are losing the opportunity हे गला इंग्लिश बेसी इंग्लिश कहले भल टाइम हे गला ना कौन हला जी जे भाषा बुझे तो गोटे आनंद लगे ना ना कौन भाषाटा गोटे अन्य लोक मैंने अपेक्षा करना दरकार आगा जे इंग्लिश प्रीचिंग आल्सो नेसेसरी बिकॉज दोज आर नॉट गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू लिसन हरिकथा फॉर देम इट इज व्यूड एसेंशियल हरिकथा बिकॉज आम शुणुचे ना हरिकथा आम बांधि रखी वी आर कमिंग फॉर दिस पर्पज ओनली if we stop harikatha no one can stay here so how the essential the harikatha for human being harikatha सुनिया दरकार से बेले बेले जहाँ पूज्यपाद विष्णु महाराज नाउ ही डिलीवरिंग डेली हरिकथा गुड हाँ हरिकथा कहते इंग्लिश रे महाराज समस्त कहते प्राय अन्य जति शैली चार ऑनलाइन चलती आजिकल नृदेह माद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नवस्वेदरितं पुमान् भवाब्दि न तरेत् स आत्मः
ଭଲ ଶ୍ଲୋକଟା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା। ନୃଦେହ ମାଦ୍ୟଂ ସୁଲଭଂ ସୁଦୁର୍ଲଭଂ। ନୃ ମାନେ ନର, ମଣିଷ ଦେହ, ଇଏ ସୁଲଭ ସୁଦୁର୍ଲଭ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 80 ଲକ୍ଷ ଜନି ପରେ ସୁଲଭ ଇଏ। ଦୁର୍ଲଭ ଏଥିପାଇଁ ଆ ଦ୍ୱାରା ପରମାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ। ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଦେହ କୁହାଗଲା, ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଶରୀର ଇଏ। ପ୍ଳବଂ ସୁକଳ୍ପଂ ଗୁରୁକର୍ଣ୍ଣଧାରମ୍। ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଭବସାଗର। ଏ ଭବସାଗରରେ ଶରୀରଟାକୁ ନୌକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ସାଗରକୁ ପାରିବା ପାଇଁ ନୌକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାଗରକୁ ପାରିଲେ ନୌକା ଦରକାର। ଏ ଶରୀରଟା ନୌକା ସଦୃଶ। ପ୍ଳବଂ ସୁକଳ୍ପଂ, ଖାଲି ତ ନୌକା ଥିଲେ ହେବନି, ନୌକାଟାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ତ କାଣ୍ଡାରୀ ଦରକାର, ନାବିକ ଦରକାର, ବୋଟମ୍ୟାନ୍। ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର, କର୍ଣ୍ଣଧାର ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଏଇ ନୌକା ରୂପକ ଶରୀରକୁ ଭବସାଗରରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ତ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଏ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର। 84 ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ଯୋନି ଅଛି, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ ଯୋନି ହିଁ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଯୋନିକି ନୌକା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଶରୀରଟା ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇନଥିବ। ନୌକାଟା ପରଫେକ୍ଟ ଥିବ, ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ନୌକାଟା ଥିବ, ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ତାକୁ ତ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦରକାର ନା, ଡ୍ରାଇଭର, କାଣ୍ଡାରୀ ଜଣେ ଦରକାର। ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ, ଏମାନେ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଧାର। କର୍ଣ୍ଣଧାର ବି ଠିକ୍ ଥିବେ, ନୌକା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସାମ୍ନା ପଟରୁ ପବନ ହେବ, ଚାଲିବାଟା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୟାନୁକୂଳେନ, ପଛପଟରୁ ପବନ ବହେ, ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି, ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଲେ ନୌକା ସଦୃଶ। ଏଇ ନୌକା ସଦୃଶ ଶରୀରକୁ ଭବସାଗରରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପରିକର ପାର୍ଷଦ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁବର୍ଗ କାଣ୍ଡାରୀ ରୂପରେ। ସେଥିନେ ପଛପଟୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦିଆଗଲା, ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ, ଭାଗବତ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ମଠ ମନ୍ଦିର, ଧାମ, ଯମୁନା, ଗଙ୍ଗା, ତୁଳସୀ, ମହାପ୍ରସାଦ, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ହରିକଥା, ହରିନାମ, ସବୁ ସ୍ମୟାନୁକୂଳେନ, ସବୁ ଏସବୁ ପରିବେଶ। ନବସ୍ୱେଦ ରୀତଂ ପୁମାନ, ଏତେ ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଭବାବ୍ଧି ନ ତରେ ସ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଭବାବ୍ଧିରୁ ଯେ ତରି ପାରୁନି, ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ କୁହାଗଲା। ଏଇ ଭବସାଗରରୁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଯେ ପାରି ହୋଇପାରୁନି, ପଛପଟରୁ ପବନ ବହୁଛି, ନାବିକ ବି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ନୌକା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପାରି ନପାରିଲ ତା ଭଳିଆ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଅଛି କି? ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ପାରି ହୋଇପାରୁନି ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ପାରି ମିନ୍ସ ଓଭରଟେକ୍, ଓଭରକମ୍ ଇଲ୍ୟୁସନାରୀ ଓସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭବାବ୍ଧି ଯେଉଁ ନ ତରେ, ଯେ ତରି ପାରିଲାନି, ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ବି ଦେଖ, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ସଂସାର ବି ସାଗର ଅଛି, ସଂସାର ହେଲା ଗୋଟେ ଭବସାଗର। ଆମମାନେ ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିଛି, ଏ ଗୋଟେ ନୌକା ସଦୃଶ। ଆହୁରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମମାନେ, ଆମକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ବି ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ନୌକା ସଦୃଶ ଶରୀରଟା ମିଳିଲା, ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସବୁ ମିଳିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ଲାଭ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମେ ଭବସାଗରରୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମଘାତୀ କୁହାଯିବ ନା। ଏଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହରାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ହେ। ଶରୀରଟା ମିଳିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ଶରୀର ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ, ଇଏ ବଡ଼ କୃପା ଭଗବାନଙ୍କର। ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁବିଧା ବି ମିଳିଛି, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୃପା। ଏତେ ସବୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପାରି ହୋଇପାରୁନେ, ତାହେଲେ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯାଟା ଭଲ। ସତ କଥା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ଭଲ। ବେଟର ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ପଏଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ, ନହେଲେ ଇନଭାଇଟ୍ ଦ କରୋନା ଆଣ୍ଡ
बढ़िया. After getting so many opportunity, how to overcome this illusionary ocean, those are losing. दुर्भागा कुगला एत सुजोग पाई जदि सद्गुरु प्राप्त हेले अनुकूल वातावरण सब मिली शरीर भी से प्रकार सब पाई जब आम भजन जदि न करिया जदि संसार उद्धार नहीं पारिया ताले दुर्भागा क्या कह खाली खाई शुआ खाई आर शुई काजर मध्य दुई ना कौन कर ना दीटा काम कर दीटा काम कौन खाली खाऊँ और शोची एमती कल हम कि खाऊँ शोच तो गधरा भी खाऊँ शोच दिन जा देखुन से शुथ खाऊ अजगरटा तार कम कि ना खाइला शुला से खायापी भी चेष्टा करना आखिटा बंद कर मुठ गुणाटा भूल मुंडा बुले कड़े जहाँ मिलला खाईद भजन कर परमार्थ साधन करिया दरकार हरिभजन जदि न करिया हरिनाम हरि कीर्तन हरि सत्संग जदि न करिवा ताहले जीवन बेकार बस मनुष्य जीवन लाभ करी सद्गुरु हाँ कल करिया टे रहीगला टे पड़वा कल कौन खबर दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे कृष्ण न भोजिन दुख कहिब काहारे अच्छी ना ये दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे कृष्ण न भोजिन दुख कहिब काहारे संसार संसार करे नीचे गेल काल लाभ न हईल किछु घटिल जंजाल किसेर संसार छायाबाजी प्राय इहाते ममता करी वृथा दिन जाय देह पतन हले कि रबे आमार केह सुख नाही दिवे गुरु परिवार केह सुख नाही दिवे पुत्र परिवार
गर्धवेर मत आमे करी परिश्रम कार लागी तो करी ना घुचिल भ्रम दिन जाए मिछा काजे निशा निद्रा बसे नाई भावी मरण निकटे आछे बाजे ভালো মন্দ নাই খেয়ে ভালো মন্দ খাই হেরি পরিচিন্তাহীন নাই ভাবে দেহ ছাড়িব কোন দিন রে দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত जागिछे हृदय मोर बोधि करियत हाय हाय नाई भावी अनित्य रे जीवन विकते कोथा रहिबे वैभव श्मशाने शरीर मम पड़िया रहिवे विहंग पतंगता विहार करिवे कुकुर श्रृगाल सब आनंदित होए महोत्सव करिबे आमार देह लय जे देहर गति तारन गत रे संसार वैभव आर बंधु जन जत अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय गुरुदेव शिल गुरुदेव जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगाधरिका गिरिधरी राधा माधव राधा कुंज बिहारी मदन मन ब्रह्मानंद चंद्र सरकार की जय। तदि प्रीता संध्या पाठ श्रीमद्भागवत महापुराण तदि पारण बादन विश्व परिकित माज बलदेव विद्यासल विष्णु पाठ सिद्धर स्वामी की जय। जय विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन परमस पर्याचार्य बचस्त भक्ति पुरी श्रीमल भक्ति सिद्धांत सत्य सिंह प्रभुपाद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जो गोपाल भट्ट दास रघु से बंधु जस बंधु सपरिग्र सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय। आचार्य बच्चे गुरु परंपरा गुरु वर्ग की जय। जय निमि महाराज की जय। विद्या महाराज नवजोगेंद्र सरकार की जय। जय पूर्णिमा तिथि महामहोत्सव दिवस की जय। जय भगवान श्री श्री बलराम का रास यात्रा की जय। भगवान श्री कृष्ण का बसंत रास यात्रा श्री देवानंद ठाकुर श्री समानंद प्रमुख आविर्भाव तिथि महामहोत्सव दिवस समवेत भक्त